17ਵੀं सालगिरह के मौके पर तकरीब का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। अखबार के मरकजी दफ्तर में साबिक वजीर आजम और कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान, चीफ एडिटर आमिर महबूब और दीगर नामवर शख्सियात के हमरा केक काटा। इस मौके पर अपने पैगामात में सियासी कायदीन ने इदारे की तरक्की और कारकुनान की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मैं 24 जनवरी को यूरोपीय पार्लियामेंट जबकि 25 जनवरी को बरतानवी पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट को मसले कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दूंगा, जबकि 5 फरवरी को भारतीय हाई कमीशन लंदन से लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक कश्मीरियों के मुजाहरे की क़ियादत करूंगा। वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से CEO राना गुलाम अजहर की क़ियादत में नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के वफ़द की मुलाकात में यूथ एम्पावरमेंट टीम की काविशों को सराहा और उन्हें हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर की जानिब से एजाज़ी शील्ड भी दी गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम बट ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो भारत के योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को योम सयाह के तौर पर मनाएं। साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर एहतसाब ब्यूरो आजाद जम्मू और कश्मीर बरतानिया के दौरे पर पहुंच गए। गुज़श्ता रोज ब्रैडफोर्ड आमद पर डेरा ग्रुप इंटरनेशनल की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके एजाज में एक पुरवकार इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। अस्सलामुअलैकुम, जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं माहनूर कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 17वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। अखबार के मरकजी दफ्तर में साबिक वजीर आजम और कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान, चीफ एडिटर आमिर महबूब और दीगर नामवर शख्सियात के हमरा केक काटा। इस मौके पर अपने पैगामात में सियासी कायदीन ने इदारे की तरक्की और कारकुनान की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 17वीं सालगिरह के मौके पर तकारीब का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। अखबार के मरकजी दफ्तर में साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान, अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर खालिद महमूद, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैयद यूसुफ नसीम, साबिक अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी और दिगर ने अखबार के चीफ एडिटर आमिर महबूब, ग्रुप एडिटर राजा कफील, एडिटर शहजाद राठौर और स्टाफ के साथ मिलकर केक काटा। इस मौके पर अपने पैगामात में सियासी कायदीन ने इदारे की तरक्की और कारकुनों की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में लीगी रहनुमा बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, आज़ाद कश्मीर साबिक उम्मीदवार मलिक बासित शरीफ अवान, आज़ाद कश्मीर के डिप्टी अपोजिशन लीडर अहमद रजा कादरी, साबिक मेंबर कश्मीर कौंसल अब्दुल खालिक वसी, हुर्रियत रहनुमा हमीद लोन, मुमताज़ सनतकार सरदार मोहम्मद अजीज़ खान, साबिक सदारती मुशीर मेजर हफीज़ चौधरी, कर्नल ताहिर यूनस, सरदार मुर्तज़ा, अरशद खलील, सरदार अल्ताफ़, मारूफ कौम परस्त और लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा रफ़ीक डार, UK PNP के रहनुमा सरदार राशिद, शकील आमिर, सरदार मुर्तज़ा, इम्तियाज़ अब्बासी, अब्दुल समद, चौधरी एहसान फेरोज़, राजा जाकिर, फरहत महबूब, शहजाद महबूब, आमिर महबूब, एहसन अजीज़, राजा मुदस्सिर इरशाद, राजा जब्बार, खलील रहमान और दिगर ने शिरकत की। तकरीब में अपने अपने पैगामात में सियासी कायदीन ने इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर ने जिस तरह के हालात में मुस्बत सहाफ़त का सफ़र जारी रखा हुआ है, ये तमाम सहाफ़ती इदारों के लिए रोल मॉडल है। हमें यकीन है कि इदारा अपने बेबाक सहाफ़त के मिशन को जारी रखेगा और तहरीक आज़ादी कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की आवाम के मसाइल के हल के लिए कलमी महाज पर जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। और अपने तमाम अहबाब की जानिब से दिल की गहराई से आमिर महबूब साहब को, शहजाद राठौर साहब को, राजा कफील साहब को, सारी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ है कि जिस तरह इन्होंने माजी में रियासत जम्मू और कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए
ریاست کی حفاظت کے لیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی داخلی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، انتظام اور انسرام کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے اس کو نمایاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ بھی اس بات کی توفیق دے۔ ہماری نیک خواہشات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ان کو مزید کامیابی عطا کرے، آمین۔ جموں کشمیر کی 70ویں سالگرہ پر عبدالرشید رابی صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70ویں سالگرہ پر دلی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں عامر محبوب صاحب چودھری، راجہ کفیل صاحب، ماجد افسر صاحب اور ساری ٹیم کو، جن کی جہد مسلسل کے نتیجے میں جموں کشمیر نے ایک ریاستی اخبار کی حیثیت سے سنگ میل عبور کیے اور ایک رول ماڈل بنا، آزاد جموں کشمیر کے مسائل کو بھی اجاگر کیا، اس کو ایک حقیقی بیس کیمپ بنانے کے لیے متوجہ کیا، سیاسی قیادت کو، رائے عامہ کو، اور پھر تحریک آزادی کشمیر میں بہترین ترجمانی کی۔ ان شاندار خدمات پر، مسلسل کاوشوں پر دلی طور پر ہم ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر جس مرحلے میں ہے اور جن مسائل سے ہم دوچار ہیں ان کو اجاگر کرنے میں، تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی کا حق ادا کرنے میں انشاءاللہ یہ جہد مسلسل جاری رہے گی اور جموں کشمیر اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھے گا۔ روزنامہ جموں و کشمیر کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر محترم عامر محبوب صاحب اور راجہ کفیل احمد صاحب اور ان کے سارے ساتھیوں کو جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کی طرف سے، ہمارے سارے ذمہ داران کی طرف سے اور سارے اہل کشمیر کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد۔ روزنامہ جموں و کشمیر نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور پھر آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان کے مظلوم لوگوں کی مشکل حالات میں ان کے مسائل کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس پہ ہم سارے ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم عامر محبوب صاحب کو، راجہ کفیل احمد صاحب کو، ان کے سارے ساتھیوں کو مبارکباد دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر اور جی بی کے لوگوں کی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے جس طرح ان کا کردار ماضی میں درخشندہ رہا، اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے جو 18واں سال ہے ان کا، اس میں ان کی اہلیت، ان کی صلاحیت اور ان کا جو کردار ہے وہ پہلے سے بھی کئی گنا بڑھے گا۔ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جموں کشمیر کی جو سالگرہ آج منائی جا رہی ہے پوری ریاست کے اندر، اس اخبار نے ریاست جموں و کشمیر کی خونی لکیر کی دونوں طرف کے لوگوں کی جو نمائندگی کی ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ ہماری آواز دنیا تک، بڑے ایوانوں تک پہنچانے میں اس کا پورا سٹاف اور خاص کر چیف ایگزیکٹو، چیف ایڈیٹر صاحب اور دیگر جو ایڈیٹر صاحبان، سب کا جو کام ہے یہ قابل رشک ہے، قابل تحسین ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اخبار اپنی ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پوری ریاست جموں و کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے تحریک آزادی تک ہماری زبان بنا رہے گا۔ میں آزاد ریاست جموں کشمیر کے سب سے بڑے ریاستی اخبار جموں کشمیر کو 70ویں سالگرہ پہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر کے اندر اور آزاد کشمیر سے باہر بیرون ملک جتنے تارکین وطن ہیں جن کا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ روابط کو مستحکم کرنے میں اور ان کی آواز کو ایوان اقتدار تک اور مختلف صحافتی حلقوں میں پہنچانے میں جموں کشمیر کا اس روزنامے کا بڑا رول ہے، اور عامر محبوب صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو یعنی جموں کشمیر کے اخبار کو جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آزادی صحافت کے مسلمہ اصولوں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہ عامر محبوب صاحب کو، پوری ٹیم کو جموں کشمیر کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آج دن تک اپنے اخبار کو آگے لے کے گئے، جس طرح انہوں نے ان بائس رپورٹنگ کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل لے کے حکومت تک، پاکستان تک جس طریقے سے انہوں نے پہنچائے، اس پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی یہی جو ایفرٹس ہیں یہ آگے بھی جاری رہیں گے۔ آ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے
اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج 70ویں جو سالگرہ ہے روزنامہ جموں کشمیر کی، اس میں شامل ہو کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عامر محبوب صاحب کا اور پوری ٹیم کا کہ انہوں نے جس طرح سے پرنٹ میڈیا پہ اپنے جھنڈے گاڑے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ ابھی الیکٹرانک میڈیا کی طرف آ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہاں بھی اسی طرح اپنے جھنڈے گاڑیں گے، اور اس پار اور اس پار کے جو ہمارے کشمیری ہیں ان کی صحیح معنوں میں آواز بنیں گے۔ انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کے ہر ایک سطح پہ معاونین ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا کشمیر کی ایک آواز بنے روزنامہ جموں کشمیر، اور اس کے ہم دست و بازو ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں روزنامہ جموں کشمیر کی 70ویں سالگرہ کے اوپر جناب محترم عامر محبوب صاحب، راجہ کفیل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن مشکل حالات کے اندر جموں کشمیر جو ہے روزنامہ جموں کشمیر اس وقت کام کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر کی اور بالخصوص بلتستان کے اور دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کی اور لوگوں کی جو آواز بنی ہوئی ہے، اس پر ہم خراج تحسین ان کو پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے مکمل تعاون کا یقین بھی دیتے ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ روزنامہ جموں کشمیر انشاءاللہ ماضی کی طرح دن بہ دن ترقی کر رہی ہے، اور جموں کشمیر واحد روزنامہ ہے جو آزاد کشمیر کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جاتا بھی ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور ابھی جو ڈیجیٹل آپ نے بنایا ہے اس کا بھی۔ تو انشاءاللہ ادھر بہت اچھی ٹیم ہے ہماری، اور میں ایک مرتبہ پھر جناب عامر محبوب صاحب کو، راجہ کفیل صاحب کو اور اس کی ساری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روزنامہ جموں کشمیر کے 17 سال مکمل ہونے پر آج میں روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر عامر محبوب صاحب، گروپ ایڈیٹر جناب راجہ کفیل صاحب اور ایڈیٹر شہزاد راٹھور صاحب کے ساتھ ساتھ اس اخبار سے منسلک تمام احباب کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روزنامہ جموں کشمیر نے آزاد جموں کشمیر کے اندر چاہے سیاسی، سماجی، اقتصادی یا ترقیاتی مسائل ہوں، ان کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس روزنامہ نے آزاد جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت ہے اس کا بھی بھرپور طریقے سے اعادہ کیا، اور الحمدللہ پاکستان اور دنیا بھر کے قارئین اس اخبار کی صحافت کو سراہتے ہیں، اور اس کی صحافت کے اندر اعلیٰ کارکردگی کی معیار کو جو قائم رکھا ہوا ہے اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ میں آئندہ آنے والے وقت کے لیے بھی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ریاستی اخبارات میں جو ہے اس کا بڑا لیڈنگ رول ہے، اور اس نے جو ہے وہ آزاد صحافت کو فروغ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف اس اخبار کو جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے، اور ایک موقر جریدے کی حیثیت حاصل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس اخبار کو مزید ترقی عطا فرمائے اور آزاد صحافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدر اعظم جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ میں 24 جنوری کو یورپی پارلیمنٹ جبکہ 25 جنوری کو برطانوی پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ کو مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دوں گا، جبکہ 5 فروری کو بھارتی ہائی کمیشن لندن سے لے کر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک کشمیریوں کے مظاہرے کی قیادت کروں گا۔ تفصیلات کے مطابق صدر اعظم جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ میرے دورہ ترکیہ کے دوران ترکیہ حکومت اور اپوزیشن نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ترکش پارلیمنٹ میں آل پارٹیز کشمیر گروپ قائم کرنے کا اعلان کیا، جو کہ سفارتی سطح پر ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے دورہ ترکیہ کے مسئلہ کشمیر پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو موجودہ پریشان کن صورتحال میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے پاکستان کی دشمن قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ بھارت گزشتہ 70 برس سے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر چکا ہے، جس میں
इंसानियत सोज मुजालिम सहरे फहरिस्त है, जबकि अब भारत मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती हिंदुओं की आबादकारी के जरिए अपने मज़मूम मकासद की तकमील चाहता है, जिसमें उसे कामयाबी हासिल नहीं होने देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में मुल्की, मकामी और बैनुल अक़वामी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से CEO राना गुलाम मजहर की क़यादत में नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के वफ़द की मुलाकात में यूथ एम्पावरमेंट टीम की काविशों को सराहा और उन्हें हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से एजाज़ी शील्ड भी दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से CEO राना गुलाम मजहर की क़यादत में नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के वफ़द की मुलाकात में यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद असद समेत मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वफ़द से खिताब करते हुए यूथ एम्पावरमेंट की टीम की काविशों को सराहा और उन्हें हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से एजाज़ी शील्ड भी दी। इस मौके पर मोस्ट सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद और वज़ीर तालीम बराए हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल, तर्जुमान वज़ीर आज़म डॉक्टर इरफान अशरफ समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम बट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो भारत के योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को योम सियाह के तौर पर मनाएं। तफसीलात के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम बट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो भारत के योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को योम सियाह के तौर पर मनाएं, ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि कश्मीरी अपनी मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। मुसर्रत आलम बट ने नई दिल्ली के बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कहा कि मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्विस भारत को खुद को एक जमहूरी मुल्क करार देना जेब नहीं देता। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि वो आलमी बरादरी को तनाज़े कश्मीर के फौरी हल के लिए मुतहर्रिक करें। भारतीय फौजियों ने भारत के योम जमहूरिया से कबल नाम नेहाद हिफाजती इक़दामात के नाम पर श्रीनगर और दीगर इलाकों में पाबंदियां और लोगों को डराने धमकाने का सिलसिला तेज कर दिया। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में फोर्सेस के नाके लगाए गए, जहां मुसाफिरों और पैदल चलने वालों को सख्त चेकिंग और तलाशी से गुजरना पड़ता है। श्रीनगर शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर एहतसाब ब्यूरो आज़ाद जम्मू कश्मीर बरतानिया के दौरे पर पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ ब्रैडफोर्ड आमद पर डेरा ग्रुप इंटरनेशनल की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके एजाज़ में एक पुरवकार इशाया तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर एहतसाब ब्यूरो आज़ाद जम्मू कश्मीर रियाज नवीद बट एडवोकेट, जो इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, गुज़श्ता रोज़ ब्रैडफोर्ड आमद पर डेरा ग्रुप इंटरनेशनल की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और उनके एजाज़ में चेयरमैन डेरा ग्रुप इंटरनेशनल ख्वाजा बशारत असलम मीर और हाजी यासीन बग्गा की तरफ से एक पुरवकार इशाया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल और साबिक एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर रियाज नवीद बट एडवोकेट थे। इस मौके पर निजामत के फराइज परवेज इकबाल बट ने सरंजाम दिए, जबकि तकरीब की सदारत चेयरमैन डेरा ग्रुप इंटरनेशनल ख्वाजा बशारत असलम मीर ने की। इशाया तकरीब में साबिक कौंसलर सिटी कौंसिल ब्रैडफोर्ड की मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत मलिक रहमत अवान, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के मसूद इकबाल मीर समेत दीगर तारकीन वतन कसीरुल तादाद में शरीक थे। इस मौके पर मेहमान खसूसी रियाज नवीद बट एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में ओवरसीज भाइयों का अकलियती किरदार है, लेकिन जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है वो अबतर है। ऐसे में हमें तमाम तर सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर सबसे पहले मुल्क का सोचना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ये एक समाजी दुनिया है और सियासत से हटकर एक समाज है। समाज में बेहतरी के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने आखिर में मेज़बान तकरीब ख्वाजा बशारत असलम मीर और हाजी यासीन बग्गा का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से 40 साल से जायद और 10 साल सर्विस के हामिल एडहॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के फैसले के खिलाफ एंटी एडहॉक मूवमेंट ने आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज का ऐलान किया। फैसला ना वापस लिया गया तो 26 जनवरी को असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। तफसीलात के मुताबिक
तफसीलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से 40 साल से जायद और 10 साल सर्विस के हामिल एडहॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के फैसले के खिलाफ एंटी एडहॉक मूवमेंट ने आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिफारशी और रिश्वत के एवज की गई भर्तियों और अजीजों को नवाजा जाना इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। काले कवानीन का दिफा करने वालों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। एंटी एडहॉक मूवमेंट के जिम्मेदार राजा करामत रिजवान बेग, अजमल हमीद, वाहिद बुखारी ने नौजवानों के हमरा मरकजी ऐवान सहाफत मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर सिलेक्शन कमेटियों के जरिए ही मुलाजमत देनी है तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS किस लिए है? पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर खत्म कर दिया जाए। सिफारशियों को भर्ती करके पढ़े लिखे नौजवानों को बाहर रखना इंतहाई जुल्म है। एडहॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला पढ़े लिखे नौजवानों का मौशी कत्ल है। मुकाबले का मौका दिए बगैर सिफारशी रिश्वत के एवज की गई भर्तियों का दिफा करने वालों को आराम से बैठने नहीं देंगे। सऊदी अरब में जॉय अवार्ड की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में खलीजी ममालिक के टीवी और फिल्मी फनकारों और गुलकारों को अवार्ड्स दिए गए, जबकि बॉलीवुड फिल्म नगरी के शहंशाह अमिताभ बच्चन को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किद जॉय अवार्ड शो में खलीजी ममालिक के टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के गुलकार और फनकार शरीक हुए, जिनमें जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने अवार्ड तकसीम किए, जबकि बॉलीवुड फिल्म नगरी के शहंशाह अमिताभ बच्चन को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, जिस पर अमिताभ बच्चन ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जॉय अवार्ड शो में मुख्तलिफ गुलकारों ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को खूब महसूस किया और तकरीब को यादगार बना दिया। तकिया सईदा के काबिल फख्र महकमा सेहत के ब्यूरोक्रेट डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह को बेहतरीन कारकर्दगी पर कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से डॉक्टर शफकत हुसैन शाह साहब को मुबारकबाद और सराहा गया। तफसीलात के मुताबिक तकिया सईदा के काबिल फख्र महकमा सेहत के ब्यूरोक्रेट डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह को बेहतरीन कारकर्दगी पर कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। DHO डॉक्टर शफकत हुसैन शाह आला कारकर्दगी पर महकमाना तौर पर आज़ाद कश्मीर भर में काबिल अफसर माने जाते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन और इंतजामात, कामयाब पोलियो मुहिम, खसरा और तशन्नुस की वैक्सीनेशन, बच्चा सेहत प्रोग्राम की ट्रेनिंग, बॉर्डर एरिया में फायरिंग के दौरान बेहतरीन सर्विसेज की कारकर्दगी को जांचने के लिए माहाना रिव्यू मीटिंग की वजह से अफसरान में इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से डॉक्टर शफकत हुसैन शाह साहब को मुबारकबाद और सराहा गया। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह जिला जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। बर्फबारी के बायस जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहां मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम भी मुतासर हुआ। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद सड़कें बंद, बालाई इलाकों का शहरियों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक जेहलम वैली के बुलंद बाला मकामात लीपा वैली, वादी खिलाना, पांडो चंबला, चकोटी चकार, सरबन मोड़ा सादिक, 410 समेत दीगर बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से जेहलम वैली को जिला बाग से मिलाने वाली रोड सदन गली के मकाम से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी है, जबकि लीपा वैली की तरफ जाने वाली रोड बर्फबारी की वजह से बंद है। जबकि चनारी चकोटी के नवाही बालाई इलाकों मोड़ा सादिक, सरबन, छम पांडा और बांडीवाला समेत दीगर राब्ता सड़कें बंद है। महकमा शाहरात की जानिब से मेन शाहराह पर ट्रैफिक बहाल रखने के सिलसिले में मशीनरी सड़कों पर मौजूद, ताहम सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा मौजूद होने की वजह से इंतजामिया ने अवाम को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। इंतजामिया का यह भी कहना है कि सयाह दौरान बर्फबारी सियाहती मकामात का रुख न करें। चकोटी खिलाना वैली के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ। पटीका के हल्का दौलचराट के गांव गजूतर कां के रिहायशी सदीक मुगल का 2 मंजिला मकान बिजली शॉर्ट सर्किट के बायस जलकर खाकस्तर। मुतासिरा खानदान पिछले 1.5 माह से शदीद सर्दी में बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद का मुंतजर है। तफसीलात के मुताबिक पटीका में हल्का दौलतचराट के गांव गज्जू तुर्का के रिहायशी सदीक मुगल का 2 मंजिला मकान बिजली शॉर्ट सर्किट के बायस जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासिरा खानदान पिछले 1.5 माह से शदीद सर्दी में बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद का मुंतजर है। यूनियन कौंसिल नूर असीरी के गाँव गजूतर कां के रिहायशी सदीक मुगल का मकान 9 दिसंबर की रात को शॉर्ट सर्किट के
باعث جل کر خاک کا ڈھیر بن گیا۔ متاثرہ خاندان اس وقت نیلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مکان میں موجود طلائی زیورات، گھریلو اشیاء جن کی قیمت کروڑوں روپے تھی، آگ کے باعث جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرہ خاندان کا وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان سے مطالبہ ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ شدید بارشوں اور برف باری میں بچوں کے ہمراہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ڈیجیٹل۔